नवम श्रेणी समस्त छात्र छात्री मानकु सुंदरगढ़ जिल्लार वर्चुअल तथा ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम को मु स्वागत करुछि। मु आशीष कुमार प्रधान मु सरकारी उच्च विद्यालय उज्जलपुर ठारे स्नातक कला शिक्षक भाव में कार्यरत अछि। आज आमे तुम मातृभाषा ओडिया विषयर एक कविता अध्ययन करिबा। जो कविताटी आम ओडिया अस्मिता उपरे आधारित अटे। कवितार शीर्षक हेउछि वंदे उत्कल जननी। एही कविता उपरे सविशेष ज्ञान अर्जन करिबा पई चालो आमे स्मार्ट बोर्ड आड़कू अग्रसर हेबा। प्रिय छात्र छात्रीगण, आज आमे जो ओडिया अस्मिता कथा कहूचे, ओडिया भाषा साहित्य कला संस्कृति परंपरा एहार विकास एवं सुरक्षा कथा कहूचे, एहा उपरे आधारित आजिर ए कविताटी को आमे अध्ययन करिबा। कवितार शीर्षक हेउछि वंदे उत्कल जननी। प्रथमे ए वंदे उत्कल जननी जहाकु कि आमर राज्य संगीतर मान्यता मिलिछि, आम राज्यर जातीय संगीत बोली एहाकु आमे कहूचे। ए संगीतटी को आमे गान करिबा। तमर स्मार्ट बोर्ड रे ए संगीतटी प्रदर्शित हेबो। समस्तंकु मु दया करी अनुरोध करूछि जे समस्ते छिड़ा होई जिवे, निज स्थान रे छिड़ा होई जिवे एवं ए स्मार्ट बोर्ड रे जो गीत बाजिबो आमर वंदे उत्कल जननी एहार ताले ताले सुरे सुरे एहाकु तुमे गान करिबो। समस्ते दया करी निज स्थान रे छिड़ा होई मातृभूमि को आमर उत्कल जननी को सम्मान जने आमे वंदे उत्कल जननी संगीतटीर गान करिबा। वंदे उत्कल जननी 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 वंदे उत्कल जननी। चारु भाषमयी जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। पूतपयोधि विभूत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा सुप्रतटिनि कुल शिखर समीरा जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। घन घन वन भूमि राजित अंगे नीला खुधर माला साजित रंगे कल कल मुखरित चारु विहंगे जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी जननी। आजिर आलोच्य कविता होउछि वंदे उत्कल जननी। एहा एक जातीयतावादी एवं देशात्मक बोधक कविता अटे। एई कवितार रचयिता हेउछन्ति कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। जो केते जन विशिष्ट कवि ओडिया भाषार साहित्य एवं सुरक्षा पई कालजयी साहित्य सृष्टि करी ओडिया अस्मिता को उज्जीवित करिसंती, सेई कवि मानक मध्यरे लक्ष्मीकांत महापात्र हेउछन्ति अन्यतम। वर्तमान एई कवितार कवि परिचय प्रसंग आड़कू आमे अग्रसर करिबा। वर्तमान आलोच्य प्रसंग रहिछि कवि परिचय। वंदे उत्कल जननी कवितार रचयिता हेउछन्ति कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र वंदे उत्कल जननी कविताटी को रचना करिसंति। कविंकर जन्म हुए 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख
ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 1888 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ସେହିଦିନ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମ। କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳପଦା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳପଦା ଗ୍ରାମ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ଭାବରେ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ କବିମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧି ବା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାନ୍ତ କବି। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ତ ତାଙ୍କର ଉପାଧି ହେଉଛି କାନ୍ତ କବି। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ରାଧାମଣି ଦେବୀ। ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ମାତା ରାଧାମଣି ଦେବୀଙ୍କର ଔରସରୁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାମଣି ଦେବୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ କଟକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କଟକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ସେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରେ କଲିକତାର ରିପନ କଲେଜ ଏବଂ କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରେ ସେ କଲିକତାର ରିପନ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର କଟକରେ ଥିବା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ରାମଦାସ। କୂଳଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜନ କରିଥିଲେ। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୂଳଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ରାମଦାସ। ତାଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୂଳରେ ଯେଉଁ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କଣା ମାମୁଁ ପରି ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ପରି ଗଳ୍ପ। କଣା ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା, ଚେନାଚୁରର ପ୍ରେମ, ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ। ଏହି ସବୁ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ସେ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୂଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ପରି ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ କଳାକୃତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆମର କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ 1937 ମସିହାରେ। ସେହି ପତ୍ରିକାର ନାଁ ହେଉଛି ଡଗର। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 1937 ମସିହାରେ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପାଦନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ, ଡଗର ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ରହିଛି ତାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏହି କବିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବା ତିରୋଧାନ ହୁଏ 1953 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖରେ। 1953 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖରେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ରହିଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଏହି କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି, ଯାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୂଳରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି।
ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ଓଡ଼ିଶାର ଜନପ୍ରିୟ ଜାତୀୟ ଗୀତିକା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଗୀତିକା ଭାବରେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଗୀତିକା। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ଗୀତିକା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏହି କବିତାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାତୃଭୂମିର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଐତିହ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଏହି କବିତାରେ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମର ଉତ୍କଳ ମାଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ, ମହାନତା, ଐତିହ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର ଅପୂର୍ବ ମହାନତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁପ୍ତ ଜାତିକୁ କର୍ମ ମୁଖର ଓ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କବିତାଟି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ତ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ କର୍ମ ମୁଖର, କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି କବିତାଟି ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କବିତାଟି ରଚନା କରାଯାଇଥିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଏହି କବିତାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ କବିଙ୍କର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା ଅଟେ, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ କବିତା ଅଟେ, ମାତୃଭୂମି ପ୍ରଶଂସାତ୍ମକ କବିତା ଅଟେ। କବିଙ୍କର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ଗୁଚ୍ଛର ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତ। ଏହି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ହେଉଛି କବିଙ୍କର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ଗୁଚ୍ଛର ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତ। ଏହା କବିଙ୍କର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ଗୁଚ୍ଛରୁ ଆନିତ ହୋଇଛି। କବିଙ୍କର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ଗୁଚ୍ଛର ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜୁନ 7 ତାରିଖ 2020 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମନେ ରଖିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜୁନ 7 ତାରିଖ 2020 ମସିହା ଜୁନ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ, ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ଆମର ଭାଷା ସୁନ୍ଦର, ଆମର କଥା ସୁନ୍ଦର, ଆମର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଟେ। ଏହି ଭାବଧାରା ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ତେବେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଆମର କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି କବିତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମର ଉତ୍କଳ ମାକୁ ପୁଣ୍ୟମୟୀ, ମମତାମୟୀ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟମୟୀ, ମମତାମୟୀ ମା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମର ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ପୁଣ୍ୟମୟୀ, ମମତାମୟୀ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପ୍ରଥମ ପଦର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ବା ପାଦ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପଦଟିକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଜନନୀ 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 ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଆମର ଏଠାରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚାରୁ ହାସମୟୀ, ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ମା ବୋଲି, ଜନନୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଚାରୁ ହାସମୟୀ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଏବଂ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ
हस होउछि सुंदर तांकर भाषा हेउछि सुंदर उत्कल जननी हस जेमिति सुंदर तांकर भाषा मध्य ठीक सेमिति सुंदर तो एठारे कवि लिखिचंती वंदे उत्कल जननी चारु हासमयी चारु भाषमयी जननी 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 सर्वप्रथमे कवि उत्कल भूमि को पुण्यमयी ममता बोली माँ बोली संबोधन करी तांकर वंदना करिसंती उत्कल जननी हस जेमिति सुंदर तांकर भाषा मध्य ठीक सेमिति सुंदर अटे एठारे चारु अर्थ होछि सुंदर द्वितीय पदरे कवि लिखिसंती पूत पयोधि विधोत शरीरा ताड़त माड़ सुशोभित तीरा शुभ्रतटी निकुल शिखर समीरा जननी 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 वंदे उत्कल जननी एठारे कवि लिखिसंती पूत पयोधि विधोता शरीरा लेखक एठारे कवि लक्ष्मीकांत महापात्र लिखिसंती पूत पयोधि विधोत शरीरा पूत अर्थ पवित्र पयोधि अर्थ समुद्र आमर पवित्र समुद्रर जलधारा आमर उत्कल जननी शरीर रे प्रभावित होछि पवित्र समुद्रर जलधारा आमर उत्कल जननी शरीर को प्रभावित होछि उत्कल जननी शरीर समुद्रर पवित्र जलधारा रे धोई होइछि पूत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा समुद्रर तटदेश ताल तमाल वृक्ष राजी रे सुशोभित अटे आमर जो समुद्रर तटदेश रही समुद्र कूल रही ताहा ताल तमाल वृक्ष राजी रे सुशोभित एठे ताल तमाल होछि गोटे गोटे वृक्षर ना ताल गोटे वृक्ष तमाल गोटे वृक्ष ए ताल तमाल वृक्ष राजी रे समुद्रर तटदेश शोभा पाउछि लेखक पुणी एठारे कवि पुणी लिखिचंती शुभ्र ततिनिकूल शिखर समीरा स्वच्छ नदी रो जलधारा जो उत्कल भूमि रे प्रभावित होछि सेठारे शीतल पवन मध्य प्रभावित होछि शुभ्र तटिनिकूल शिखर समीरा एठारे शुभ्र अर्थ होछि स्वच्छ बा निर्मल शिखर अर्थ होछि जलकणा एवं समीर अर्थ होछि पवन स्वच्छ निर्मल नदीर जलधारा जहाँकि आमर उत्कल जननी शरीर में प्रभावित होछि सेही स्वच्छ निर्मल नदी रे आमर शीतल पवन ठंडा पवन प्रभावित होछि जननी 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 एठारे पुणी उत्कल मां को से जननी 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 बोली बारंबार संबोधन करिसंती पूत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा शुभ्र तटिनिकूल शिखर समीरा जननी 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 घन घन वनभूमि राजित अंगे नील भूधर माला साजे तरंगे घन घन वनभूमि घन अर्थ होछि घंच घन घन वनभूमि राजित अंगे राजित अर्थ होछि शोभित एठारे अपरूप प्राकृतिक सौंदर्य भरी रही घंच अरण्य भरा प्राकृतिक सौंदर्य ए ओडिशा माटी रे रही ओडिशा माटी होछि उत्कल माटी होछि घन घन वनभूमि रे सुसज्जित प्राकृतिक संपदर भंडार घन घन वनभूमि राजित अंगे घंच अरण्य आमर उत्कल माटीर प्राकृतिक शोभा को द्विगुणित करुछि घन घन वनभूमि राजित अंगे नील भूधर माला साजे तरंगे एठारे थिबा नील भूधर माला भूधर अर्थ पहाड़ एठारे जो नील पहाड़ पर्वत रही ताहा तरंग आकार रे उत्कल मातार शरीर को सज्जित करी रखिछि उत्कल मातार शरीर नील भूधर माला नील पर्वत एवं पहाड़ गुड़िक तरंग सदृश होई उत्कल मातार शरीर को सुसज्जित करिसंती या सहित कवि लिखिचंती कल कल मुखरित चारु विहंगे जननी जननी जननी
ବିହଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଚଢ଼େଇ। କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ, ଏଠାରେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର, ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର କଳ ରବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଶ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ ହେଉଛି। ଆମର ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଆକାଶ ଗଗନ ପବନ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ବିହଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର କଳ ରବରେ ମୁଖରିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ସର୍ବଶେଷରେ ପୁଣି ଆମର ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ଅମୃତମୟୀ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପଦରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ର ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ର ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏଠାରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ର। ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଶୋଭିତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଶୋଭିତ ଅଟେ। ଶାଳୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଧାନ। ଶାଳୀ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଧାନ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ନେତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି। ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା, ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ଆମର ଉତ୍କଳ ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ବାସସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳ ଭୂମି। ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା, ଉଟଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ। ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ବା ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ବାସସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଉତ୍କଳ ମାଟି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ଏଠାରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ପୁଣି ଏହି ପଦର ସର୍ବଶେଷରେ ଆମର କବି ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମମତାମୟୀ ଜନନୀ ବା ମା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାର ସାରାଂଶ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଏହି କବିତାଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ଏବଂ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରଶଂସାତ୍ମକ କବିତା ଅଟେ, ଯାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ସାରାଂଶକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରକୃତି ପରିଶୋଭିତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ହସ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଭାଷା ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ହସ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ତେଣୁ କବି ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ହସ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଭାଷା ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମର ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି, ଜନନୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦିଏ। ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରାରେ ଉତ୍କଳର ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏହା ଧୋଇଦିଏ। ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୋଇଦିଏ। ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ତଟଦେଶ ସୁଶୋଭିତ। ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସମୁଦ୍ରର ତଟଦେଶ ସୁଶୋଭିତ ଅଟେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀ ତଟରେ ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ। ଆମର ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମଳ ଅଟନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀ ତଟରେ ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଅଛି। ଏହା ସହିତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀର ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମିରେ ପରିଶୋଭିତ ଅଟେ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀର ନିବିଡ଼ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି, ଉତ୍କଳର ମାଟି ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।
तेणु एठारे कवि लिखिछन्ति जे उत्कल जननीଙ୍କ शरीर घंच वनभूमि रे परिशोभित नील पर्वतमाला तरंग आकार रे प्रकाश पाइबा लक्ष्य करी हुए नील पर्वतमाला गुड़िक एठारे तरंग आकार रे सुसज्जित होई रहिछन्ति उत्कल जननीଙ୍କ शरीर रे नील पर्वत गुड़िक तरंग आकार रे सुसज्जित होई अपूर्व शोभावर्धन करुछन्ति उत्कल जननीଙ୍କର आकाश सुंदर पक्षी मानकर कलरव रावरे मुखरित हेउथाए सुंदर पक्षी मानकर कलरवरे उत्कलर गगन पवन आकाश मुखरित अटे उत्कलर शस्य क्षेत्र सुंदर धान रे परिपूर्ण अटे हमर उत्कलर शस्य क्षेत्र रे सुंदर धान रे परिपूर्ण अटे उत्कलर हमर शस्य क्षेत्र सुंदर धान रे परिपूर्ण अटे तांकर चक्षु ज्ञान विज्ञान प्रदर्शन रे उद्भासित उत्कल जननीଙ୍କର चक्षु ज्ञान विज्ञान प्रदर्शन रे उद्भासित अटे बहु जोगी ऋषिଙ୍କର कुटीर द्वारा उत्कल जननी पवित्र उत्कलर माटी रे उत्कल भूई रे जोगी ऋषि मानकर कुटीर रहिछि जहाकु कि हमर उत्कल माटी को एक पवित्र एवं धार्मिक पीठस्थली भाव रे नूतन परिचय प्रदान करिछि तो ये थिला आलोच्य कविता वंदे उत्कल जननीर सारांश वर्तमान स्मार्ट बोर्ड माध्यम रे एई कविता उपरे आधारित केते गुडे प्रश्न मु तुम माननकु पचारुछि एहार उत्तर तुमे माने प्रदान करिवो तुम माननक पई रहिछि केते गुडे क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर प्रथम प्रश्नटी हेउछि चीर भासमयी काहाकू कुहा जाइछि एठारे चीर भासमयी बोली काहाकू कुहा जाइछि एहार उत्तर कोन हबो प्रथम प्रश्न चीर भासमयी बोली कवि काहाकू कहिसंती एहार उत्तर कुह उत्कल जननी को वेरी गुड चीर भासमयी बोली हमर उत्कल जननी को कुहा जाइछि वेरी गुड ठीक उत्तर उत्कल जननी को चीर भासमयी बोली कुहा जाइछि तुम मानक पई रहिछि द्वितीय प्रश्न उत्कल जननी शरीर को किए धोई देउछि उत्कल जननी शरीर को किए धोई देउछि समुद्र पवित्र जलधारा वेरी गुड समुद्र पवित्र जलधारा उत्कल जननी शरीर को धोई देउछि उत्कल जननी शरीर को समुद्र पवित्र जलधारा धोई देउछि वेरी गुड परवर्ती प्रश्न उत्कल जननी काहार शीतल पवन रे उत्फुल्लित हेउछन्ति उत्कल जननी काहार शीतल पवन रे उत्फुल्लित हेउछन्ति पवन काहार जल शीतल पवन केउठारे प्रभावित हेउथाए काहार शीतल पवन नदीकूलर शीतल पवन वेरी गुड हमर उत्कल जननी नद नदी तटर शीतल पवन रे हमर नदी तटर शीतल पवन रे उत्फुल्लित हेउछन्ति वेरी गुड परवर्ती प्रश्न उत्कल जननी समुद्र तट देश केउथिरे सुशोभित उत्कल जननी समुद्र तालतमाल वृक्ष वेरी गुड तालतमाल वृक्ष वेरी गुड ठीक उत्तर अटे हमर उत्कल जननी समुद्र तटदेश ताल तमाल वृक्षराजी द्वारा सुशोभित वेरी गुड नील पर्वत गुड़िक केउ आकृति रे उत्कल जननी देह को सजाइछन्ति तरंग वेरी गुड पर्वत तरंग आकृति रे वेरी गुड तरंग आकृति रे उत्कल जननी देह को सजाइछन्ति उत्कल जननी अंग केउथिरे शोभित उत्कल जननी अंग केउथिरे शोभित उत्कल जननी अंग केउथिरे शोभित अटे केउथिरे सुशोभित अटे घंचारण्य वेरी गुड घंच अरण्य उत्कल जननी अंग घंच अरण्य निबिड़ अरण्य द्वारा शोभित अटे परवर्ती प्रश्न उत्कल जननी चक्षु केउ आलोकरे उज्ज्वल ज्ञान विज्ञान उत्कल जननी चक्षु आमर ज्ञान विज्ञान आलोक उज्ज्वल
परवर्ती प्रश्न केउ मानक पत्र कुड़ियारे उत्कल जननी पवित्र जगी ऋषि जगी ऋषि वेरी गुड जोगी मुनि ऋषि जगी ऋषि वेरी गुड जोगी मुनि ऋषि मानकर पत्र कुड़ियारे उत्कल जननी पवित्र वेरी गुड वर्तमान पठित कविता अवलंबन रे तुमने शून्य स्थान पूरण करिब ए कविताटी को आधार करी केते गुडे शून्य स्थान प्रदान कराई जायछि तुमने यार शून्य स्थान पूरण करिब ताळ कमाळ डैश सिरा सुशोभित सुशोभित वेरी गुड ताळ कमाळ सुशोभित सिरा कळ कळ मुखरित चारु विहंगे चारु विहंग 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 कळ कळ मुखरित हमर चारु विहंगे जो कि ऋषि गण डैश पवित्रा उत्तज पवित्र योगी ऋषि गण वेरी गुड हमर उटज पवित्रा शुभ्र डैश कुल शिखर कविरा तटिनी कुड़ शुभ्र तटिनी कुल शिखर कविरा वेरी गुड घन घन वनभूमि डैश अंगे राजित राजित घन घन वनभूमि वेरी गुड घन घन वनभूमि राजित अंगे वेरी गुड वर्तमान केते केते गुडे उक्ति तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ प्रदान करा जायछि के उक्ति ठीक एवं के उक्ति भूल कहिबो प्रथम उक्ति रहिछि उत्कल जननींकर हस सुंदर भाषा सुंदर बोली कहा जायछि एहा ठीक कि भूल उत्कल जननींक ठीक वेरी गुड एहा ठीक उक्ति अटे तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ रहिछि परवर्ती उक्ति नील वनभूमि उत्कल जननींक देहरे शोभा पाउछि एटा भूल अटे नील वनभूमि उत्कल जननींक देहरे शोभा पाउछि नील वनभूमि एठारे रहिछि एठारे नील पर्वतमाला उत्कल जननींक देहरे शोभा पाउछि एठारे ताଳ तमाଳ वृक्ष भरी रहिछि एटा भूल उक्ति सुंदर पक्षी मानकर कलरवरे मुखरित हुए परिवेश एटा ठीक कि भूल एटा ठीक सुंदर पक्षी मानकर कलरवरे एटा ठीक कि भूल एटा ठीक उक्ति अटे नहीं सुंदर पक्षी मानकर कलरवरे हमर ओडिसार गगन पवन मुखरित हेउथाय ओडिसा मा सुंदर सोरिष क्षेत्र सुशोभिता सुंदर सोरिष क्षेत्र सुशोभिता अटंती एटा भूल भूल एटारे सुंदर धान क्षेत्र सुशोभिता अटंती नहीं परवर्ती उक्ति उत्कल जननींक चक्षु ज्ञान विज्ञान आलोकरे आलोकित ए उक्ति ठीक कि भूल ए उक्ति ठीक अटे ठीक अटे उत्कल जननींक शरीर बा तांकर चक्षु ज्ञान विज्ञान आलोकरे आलोकित अटे तुम मानक पई केते गुडे शब्द रहिछि एवं प्रत्येक शब्दर अति कम रे तुमे दुईटी लेखाए प्रति शब्द कहिबो विभिन्न शब्द अछि एहार प्रति शब्द गुडाक तुमे कहिबो प्रथम शब्द होछि विहंग विहंगर दुईटी प्रति शब्द कहिबो विहंगर दुईटी प्रति शब्द चढ़ई आ पक्षी वेरी गुड पक्षी चढ़ई चढ़ खग दीज बोली हमें कही था हमर विहंग को वेरी गुड पक्षी बा विहंग बोली हमें मध्य कही था यहा को खग दीज बोली मध्य हमें विहंग को कही था हमें चढ़ई बोली मध्य कही था विहंगर प्रति शब्द गुड़िक होची पक्षी विहग विहंगम खग द्विज चढ़ई तो परवर्ती शब्द रही तरंग तरंगर प्रति शब्द दीटा कहब हेलो हेलो लहरी हेलो कौन लहरी लहरी वेरी गुड लहरी आउ गोटे को ढेउ ढेउ
लहरी उर्मी एपरी विभिन्न तरंगर प्रतिशब्द रही उर्मी लहरी ढेउ एटा होची तरंगर प्रतिशब्द वर्तमान रही रूसी रूसी रो दुईटी प्रतिशब्द सन्यासी 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 आउ हाँ मुनि मुनि लूसी एटा होची प्रतिशब्द ऋषि रो दुईटा प्रतिशब्द मुनि जोगी सन्यासी वेरी गुड मुनि तपस्वी मध्य आमे कहि परिबा मुनि तपस्वी जोगी जननी जननी रो दुईटा प्रतिशब्द समस्त जानिथिबो माँ माता माँ माता बो माँ माता बो वेरी गुड ये होची जननी रो प्रतिशब्द उत्कल उत्कल रो दुईटा प्रतिशब्द ओडिशा हाँ ओडिशा को उत्कल कहा जाए आउ कलिंग वेरी गुड कलिंग। कलिंग को मध्य उत्कल कहा जाए ओडिशा उत्कल याको उड्र को मध्य कलिंग कहा जाए ओडिशा उड्र कलिंग ये होची हमर उत्कल रो प्रतिशब्द पयोधी पयोधी सागर और समुद्र सागर और समुद्र समुद्र सागर Very good. सागर समुद्र ये होची हमर पयोधी रो प्रतिशब्द वर्तमान केते गुडे शब्द असजड़ा अवस्था रे अछि एपट सेपट हेकी लिखा जायछि तो एपट सेपट होई लिखा जायतिबा अक्षर गुडी को सजाई अर्थपूर्ण शब्द गठन करिवो प्रथम शब्दटी रहिछि भी सो सुत एहार सजड़ा शब्द कोन हबो ठीक सुशोभित 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 द्वितीय रे माताळ तळ ताल तमाल ताले तमाल वेरी गुड तमाल ताळ तमाळ नहीं मी समीरा। समीरा समीरा। वेरी गुड समीरा पवन उपाके समीरा बोली कहता नहीं समीरा निजन जननी जननी वेरी गुड जन जननी वेरी गुड जननी मारध भुला बुधर माल बुधर बुधर माला माला वेरी गुड बुधर माला वर्तमान केते गुड़िए शब्द रही प्रत्येक शब्द गुच्छरु अलगा शब्दटी को बाछिबो प्रथमे रही जननी माँ भगिनी बो माता अलगा शब्दटी असंपृक्त भगिनी। शब्दटी भगिनी नहीं असंपृक्त शब्द होची वेरी गुड भगिनी भगिनी अर्थ कोन कहि परिबो भौणी भगिनी अर्थ भौणी जननी माँ बो माता ए सब माँ रो प्रतिशब्द आ भगिनी अर्थ होची हमर भौणी वेरी गुड परवर्ती शब्द गुच्छ रही घन वन अरण्य बण जंगल घन 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 घन। घन अर्थ कौन घन अर्थ कौन घन अर्थ किए कहि परिबो दयालु घन अर्थ दयालु नुह भूलुत चेष्टा करो घन अरण्य घंच 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 बा निबिड़ घंच बा निबिड़ तो असंपृक्त शब्द होची घन जोगी ऋषि तपस्वी दयालु मुनि दयालु 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 यह जोगी मुनि ऋषि मानकर गोटे गुणर नाम अटे दयालु नहीं परवर्ती शब्द गुच्छ पवन वायु मरुत शिखर अनिल शिखर 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 वेरी गुड शिखर अर्थ कौन शिखर अर्थ कौन किए कहि परिबो जलकण शिखर जलकणा वेरी गुड जलकणा को जलकणा। कहा शिखर मोर जलकणा परवर्ती शब्द गुच्छ भूधर पहाड़ पयोधी पर्वत अचल पयोधी 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 वेरी गुड पयोधीर अर्थ कौन समुद्र एटा होची समुद्रर प्रतिशब्द पयोधी वेरी गुड आ सब होची पर्वतर प्रतिशब्द भूधर पहाड़ पर्वत अचल ए होची पर्वतर प्रतिशब्द
किंतु पयोधि होची हमर समुद्रर प्रतिशब्द। तो आशा करिछि आजिर ए शिक्षादानटी निश्चित भाव में सफल होइतिबो। तुमମାନଙ୍କୁ घरे सक्रिय रखिबा पई गोटे गृह कार्य प्रदान करूछि। तुमर पई गृह कार्यटी होछि कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंक अन्यान्य कृति संग्रह करी पढ़। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंक अन्यान्य कृति वंदे उत्कल जननी এই কবিতাটি को छाड़ी तांकर अन्यान्य जो साहित्यिक कृति रही ताकू संग्रह करी पढ़िब। ये थिला आजिर शिक्षादान। ये कविताटीर शीर्षक थिला वंदे उत्कल जननी, जहाकू कि आमे राज्य संगीत बा हमर ओडिशार जातीय संगीत बोली आमे कहूछु। तो सर्वशेष रे नवम श्रेणी समस्त छात्र छात्री मानकर उज्जवल भविष्य कामना करी आजिर ए शिक्षादान कार्यक्रम को मुझे समाप्त घोषणा करुछि। धन्यवाद।